नासिर हुसैन शाह साहब, आपकी सारी गुफ्तगू में पूछ लेती हूँ, मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है? शाह साहब जरा इस पर रोशनी डालिएगा। जब वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग चले गए, एक्सपोज हो गए, आपकी पार्टी में क्या मामलात हैं? बिलावल साहब आके फिर से कैंपेन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे आपने जो इस वक्त मीडिया में हालत रही पीपल्स पार्टी के मामलात को डिस्कस करके, भट्टी साहब भी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, डीपी चेंज हो गई, उस पर बात हो रही थी, फिर तस्वीर लगानी पड़ गई आज बख्तावर साहिबा को, तो सब ठीक है ना नासिर हुसैन शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक तो मैं अभी आया, मैंने ज्यादा बातें नहीं सुनी अपने मोहतरम भट्टी साहब की, या मोहतरम अवैस साहब भी मेरे बहुत मेहरबान हैं, भट्टी साहब भी, उनको तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा, मैंने सुनी नहीं उनकी बातें। लेकिन मैं ये जरूर, आप जो इंटरव्यू के बाद जो एकदम सा सियासी भौचाल सा कह लें, या जो मीडिया पे एक तूफान सा आ गया, ये खामखा का, इसमें कुछ नहीं था। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई 1.5 घंटा से ज्यादा का उनका ये इंटरव्यू था, जिसमें एक चीज को हाईलाइट किया गया, उनकी दीगर चीजों को किसी ने तवज्जो न दी। उनकी तो इंटेग्रिटी नहीं अंडरमाइन नहीं हो गई, उनकी पोजीशन अंडरमाइन नहीं हो गई बतौर प्राइम मिनिस्टर अगर कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी के? देखिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तजुर्बे की जरूरत है, और वो अपने लिए भी कहा कि मैं भी अभी तक तजुर्बा हासिल करता रहता हूं, और एक्सपीरियंस तो हर किसी को आखिरी दम तक हासिल करना होता है, ये सबके इल्म में है। ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जिसको हाईलाइट नहीं किया गया, कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा सियासी उनमें एबिलिटी है। इस बात को हाईलाइट नहीं किया गया, और एक्सपीरियंस हासिल करने की बात को, जो एक बहुत सही बात कही, एक बाप के आगे उसका अगर बेटा है, या वैसे भी वो बाप अपने लिए भी तो कह रहा है कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूं, मतलब अभी भी कर रहा हूं, तो ये तो आखिरी दम तक लर्निंग जो है, वो तो आखिरी दम तक हर किसी को, अगर कोई कहता है तो ये उनका बड़ापन है। लेकिन उसको छोड़ के सबको एक चीज पे लाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है, सब साथ थे इत्तेफाक से। मैं उस वक्त उधर ही इस्लामाबाद में था, उससे एक दिन पहले भी हमारी मीटिंग हुई, जिस दिन प्रेसिडेंट साहब का ये इंटरव्यू था, कोई जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी या जो भी सिलसिला था, और ये प्रोग्राम पहले से प्लान था। चेयरमैन साहब ने दुबई जाना था कराची से, आसिफ अली जरदारी साहब ने जाना था इस्लामाबाद से, और इसी तरह दी फरियाल ने भी कराची से इस्लामाबाद जाना था। वहां पे सनम भुट्टो साहिबा और दीगर इनका फैमिली आपस में गेट टुगेदर था, और भी इश्यूज होते हैं, आते जाते रहते हैं वहां पे। और ये अभी योम तासीस हमारा 30 को है, चेयरमैन साहब उसमें आएंगे, और वो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, और ऐसी कोई जिसको एकदम से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि जी उन्हें कह दिया कि वो बिल्कुल कोई ना तजुर्बाकार है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उनके जो इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है, मीडिया से रिक्वेस्ट है कि उसको भी हाईलाइट करें। भट्टी साहब, आपने भी सुन लिया होगा, मीडिया से कह रहे हैं हाईलाइट करें। वैसे नासिर हुसैन शाह साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि आज एक कमेटी बनाई है पीपल्स पार्टी ने, उसमें आप भी हैं, सियासी शख्सियत से राब्ते होंगे, चारों सूबों के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, तो इत्तेहाद के लिए अब ऑप्शंस क्या बचे हैं? इतने सारे लोग बाप पार्टी के नून लीग में चले गए, फिर MQM और GDA और दीगर अलायंस टू पीपल। खैर सिंध में तो आपको जरूरत नहीं होगी, जो 3 टेन्यूर आपके हैं उसको देखते हुए, लेकिन पंजाब में आपका ऑप्शन क्या है इत्तेहाद के लिए? देखिए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बात करती है, इसीलिए ये कमेटी बनाई, और हमने ये पहले भी बातचीत हमारी चलती रही है। आपने देखा होगा कि सिंध में तो ये कई दिनों से कहा जाता है कि जी यहां पे तो पीपल्स पार्टी ने 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया, और ये सब बड़ा अलायंस से इकट्ठा हो गया, और अब जी ये होगा वो होगा। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि 2 और 2 4 होते हैं। यहां पे 2008 में तो बीबी शहीद हुई, जज्बात का वोट था, पीपल्स पार्टी को यहां पे सीटें मिली। 2013 में क्या हुआ, जब RO इलेक्शन था और हमारे लोगों के ऊपर केसेस थे, लेकिन 2008 से ज्यादा नशिस्तें सिंध में मिली। फिर 2018 में क्या हुआ
کہ جب یہ RTS والا الیکشن تھا جس میں PTI کو ہر جگہ سے جتوا دیا گیا، ہمارے لوگ جیلوں میں تھے، ملک سے باہر تھے، 10 سے زیادہ لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، پریشر رائز کیا گیا، بہت سارے ہمارے ریزلٹ چینج کر دیے گئے، لیکن سندھ میں ہم 2013 سے بھی زیادہ نشستیں آ گئی ہماری، اور اب تو ہم سویپ کر رہے ہیں یہاں سے۔ یہ وہ خدمت ہے جو بہت سے ارسطو اور سقراط کو نظر نہیں آتی، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی سندھ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ سندھ میں بہت کام ہوا ہے، سندھ میں مفت علاج ہوتا ہے، یہی تو آپ کا کمال ہے کہ جس کو آپ آر الیکشن کہتے ہیں، ایک الیکشن کو RTS بٹھا کے کہتے ہیں نتائج حاصل کیے گئے، باں پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے سندھ میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں یہی تو کمال ہے پیپلز پورے پارٹی۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ بلاول جب وزیر اعظم ہوگا تو یہی علاج پنجاب میں مفت ہوگا، KP میں مفت ہوگا، بلوچستان میں مفت ہوگا، اور بھی جو ہماری اصلاحات ہیں تو یہ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے الیکشن میں، اور 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ PTI آپشن ہے ویسے اتحاد میں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب جو کہہ رہے ہیں احمد اویس صاحب کہ ایسے لوگ چلے گئے پارٹی میں سے جن کی ضرورت نہیں تھی اور جو سیاسی طور پہ ویک تھے، ان میں ظاہر وہ نہیں تھی پارٹی میں مسائل یا سیاست کے مسائل جھیلنے کے۔ کروڑوں ووٹ اس کو نہیں ملے، یہ RTS کے ووٹ تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز سے تو چلے بعد میں آئے نا، اس سے پہلے لوگوں کو بھیجا گیا۔ جب اس طرح کے لوگ ہوں گے، اور پھر ایک اور بات جو سب سے اہم بات ہے، دیکھیں لوگ اس طرح نہیں چھوڑتے، لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا کرتی ہے۔ اگر لیڈرشپ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہو کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو سب کچھ ہے، میں اتر رہا ہوں تو نیشنل اسمبلی توڑ دو، میں نہیں ہوں اقتدار میں تو 2 اچھی بھلی اسمبلیاں چل رہی ہیں 2 صوبوں کی، ان کو توڑ دو، پاکستان کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میں نے گرفتاری نہیں دینی، مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے تو پیٹرول بم سے حملہ کر دو، اور آپ لوگوں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے۔ اور پھر جو ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے جو زہر بویا لوگوں کے ذہنوں میں، جو اب ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا، یہ چاہتے تھے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے کہ کیا وہ بیچاری خواتین ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو بھگت رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں، جو کردار ہیں، ان کو سزا ہو، اور باقی لوگوں کو ٹوکن سزائیں ملیں جو بیچاری خواتین بھگت رہی ہیں، جو ہلہ شیری میں ایک ہوتا ہے موب، چلیں جی وہ تو امید سمجھ رہے تھے نا، یہ ریاست مدینہ والوں کو وہ امید سمجھتے تھے، وہ ریاست مدینہ والوں نے جو کچھ کیا ہے احمد اویس بریک کے بعد واپس آؤں گی تو پوچھوں گی اب جو بچی ہے PTI پیپلز پارٹی اسے اتحاد کرے گی کہ نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات